नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के बारे में हम आयात पढ़ रहे हैं। दूसरा पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। उहिल्ला हलाल किया गया है लकुम तुम्हारे लिए लैलतुस सियामी रोज़े की रात में रफ़सा सोहबत करना इला निसाइकुम अपनी बीवियों की तरफ। हुन्ना वो लिबास हैं लकुम तुम्हारा व अंतुम और तुम लिबास हो लहुन्ना उनका। अलिम अल्लाह जान लिया अल्लाह ने अन्नाकुम के बेशक कौन तुम थे तख्तानून ख़यानत करते अनफुसकुम अपनी जानों से। फ़ताब आपस मेहरबानी की अलैकुम तुम पर व आफ़ा और माफ़ किया अनकुम तुमको। फ़ल आन आपस अब आओ बाशिरू हुन्ना सोहबत करो वब्तागु और तलाश करो मा जो कतब अल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए। वकुलू और खाओ वशरबू और पियो हत्ता यहाँ तक के या तबय्यना के ज़ाहिर हो जाए लकुमुल खैती तुम्हारे लिए दाढ़ी अब याजू सफ़ेद मिनल खैतिल अस्वदी स्याह दाढ़ी से मिनल फजरी फजर के। सुम्मा फिर अतिम्मु पूरा करो सियामा रोज़े को इलल लैली रात तक। वला और ना तुबाशिरू हुन्ना और ना सोबत करना उनसे यानी अपनी बीवियों से। अंतुम और तुम आकिफ़ून एतकाफ़ में हो फिल मसाजिद मस्जिदों में। तिल का ये हदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं। फ़ला पस ना तक़रबूहा पास जाना इनके। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु बयान करता है अल्लाह आयात ही अपनी आयात को लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून बच जाएं। बहुत खूबसूरत आयात हैं। रोज़ों की रात में जब रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो रोज़े की रात में ये था कि लोग सहरी करते थे और या अफ्तारी करते थे। जिसने अफ्तारी कर के टाइम के खा लिया और जब वो सो गया तो वो दोबारा से रात को कुछ खा नहीं सकता था। एक दिन एक सहाबी हैं तो उनका नाम था कैस बिन सुरमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। फिर जब अफ्तारी का वक्त आया तो अपनी बीवी के पास आए यानी कामकाज से वापस आए और उनसे पूछा अपनी बीवी से पूछा क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं अभी आती हूँ और आपके लिए कहीं से कुछ लेकर आती हूँ। बीवी चली गई। सैयदना कैस बिन सुरमा जो थे दिन भर काम करते रहे थे, लिहाजा नींद ने गलबा किया और वो सो गए। जब इनकी बीवी वापस आई तो उन्हें देखकर कहने लगी कि तुम पर अफसोस, यानी जब वो सो गए तो अब दोबारा सोए हुए उठकर कुछ खा नहीं सकते थे। ये हुक्म था। उनको अफसोस हुआ कि उनके शोहर जो थे वो भूखे सो गए हैं, अब वो उनको उठाकर खिला भी नहीं सकती थी। तो वो इसी हालत में वो सो गए, यानी कि समझे कि उन्होंने रोज़ा अफ्तार भी नहीं किया और वो इसी हालत में वो सो गए। और उन्होंने दोबारा से कुछ खाए बगैर फिर रोज़ा रख लिया यानी अगले दिन का। और जब अगला दिन आधा गुजर गया तो सैयदना कैस बेहोश हो गए। इस बात का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो इस वक्त ये आयत जो थी नाजिल हुई। ये जो 23 सालों में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया वो इसीलिए कि वक्तन फ़वक्तन जैसी ज़रूरत होती थी तो वैसी आयत जो है अल्लाह ताला नाजिल फरमा देते थे। फिर अल्लाह ताला ने आयत जो हैं वो नाजिल फरमा दी कि सुबह फजर तक तुम सारी रात में खा पी सकते हो। और फिर फरमाया मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास है और आपको पता है लिबास का क्या काम होता है। सबसे पहले तो वो आपकी सतर की हिफाजत करता है, आपके जिस्म को छुपाता है और उसके बाद गर्मी सर्दी से बचाता है और हर तरह की मुश्किल से एक दूसरे को बचाया जाता है और एक दूसरे के गलतियों को छुपाया जाता है। तो अल्लाह करे कि हम अच्छे लिबास बने एक दूसरे के लिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अच्छा लिबास बने।
اسی طرح حکم یہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سحری کرو تو آخر وقت تک سحری کرو، یعنی یہ پسند کیا گیا کہ سحری جو ہے وہ دیر سے کی جائے، یعنی اس کا ٹائم مکمل ہونے سے پہلے تاکہ آخری وقت تک جو کھایا جائے۔ اور جب افطاری کا ٹائم ہو تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کیا کرے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم نے صبح سحری کی ہے تو وہ آخری وقت تک کھائیں، اور جب ہم نے افطاری کی ہے تو جیسے ہی ہم اللہ اکبر کی آواز سنیں تو ہم افطاری کر لیں۔ یہ سوچے کہے بغیر کہ یہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ہے اور ابھی فلاں کی نہیں ہوئی، ہم ابھی روزہ نہیں کھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آسان کر سکیں۔ لا علمی کی وجہ سے بہت مشکلیں ہم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، دین کو سمجھنا آسان کر دیں، اور جو جیسا حق ہے ہمیں وہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات تھیں قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا رمضان کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں اب بات کروں گی کہ ہم تھوڑی سی باتیں عمل کے بارے میں بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں حق بات آپ تک پہنچا سکوں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس رمضان کو ادا کر سکیں، اور آپ اپنے اس رمضان کو ایسا یادگار رمضان بنائیں اور یہ سوچ کر رمضان گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور بہت سے لوگ صحت کی حالت میں تھے، جیسا کہ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ لوگ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو اگلا رمضان آئے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم ہوں گے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا مگر وہ خود کے لیے جنت اللہ تعالیٰ سے نہ لے سکا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے رحمت سے اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اب عمل کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔